কালাইনের অগ্রণী সামাজিক সংগঠন দ্য হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশন ও শিলচর শহরে উদ্ধার কার্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্যাপীড়িত শিলচর শহরতলির মানুষদের মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সহ খাদ্য সামগ্রী বন্টন করে ফাউন্ডেশন। উল্লেখ্য, বরাকের শিলচর সহ আশপাশ অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যায় গৃহবন্দী হয়ে পড়েছেন লোকজন। আক্রান্তদের উদ্ধারে ইতিমধ্যেই অভিযানে নামানো হয়েছে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, ইন্ডিয়ান আর্মির বিশাল বাহিনী। স্থানে স্থানে অভিযান চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদে আশ্রয় তারা পৌঁছে দিচ্ছেন। শহর শিলচরের বিলপার সোনাই রোডে ভয়ানক পরিস্থিতি চলছে। জলের স্রোতে বয়ে যাচ্ছে প্রবল গতিতে। এই বিপদের সময় শহর শিলচরের কিছু সংখ্যক লোক বন্যাকে উপভোগ করতে ব্যস্ত। আবদ্ধ হওয়া মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে রয়েছে। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, ইন্ডিয়ান আর্মি, এফ&ইএস এর বিশাল বাহিনী উদ্ধার অভিযান চালানোর সময় তাদের মেশিন চালিত নৌকা যোগে স্থানে স্থানে জল বিতরণ করে চলেছে। এদিকে কাছাড় জেলা প্রশাসনকে সহায়তা করতে কালাইনের অগ্রণী সামাজিক সংগঠন দ্য হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশন 6 সদস্যযুক্ত একটি প্রতিনিধি দল শিলচর কালাইন সড়কের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ভয়ঙ্কর স্রোত পাড়ি দিয়ে ইন্ডিয়ান আর্মির নৌকা যোগে সোনাই রোড, বিলপার, প্রেমতলা ইত্যাদি বন্যা কবলিত এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সহ কিছু খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে। এদিকে শিলচরের ফাটক বাজারে বন্যার জল থাকায় নাহাটা পয়েন্টে অস্থায়ী বাজার বসেছিল। যদিও আকাশ ছোঁয়া মূল্য ছিল, তবে অসহায়রা কেনাকাটা করতে ভিড় জমিয়েছে। কালাইন থেকে আব্দুল সুবহান লস্করের প্রতিবেদন, তরঙ্গ টিভি বাংলা। নমস্কার, আমরা দ্য হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা আজকে এসেছিলাম শিলচরে, যেখানে বন্যা কবলিত এলাকা। অনেক মানুষ কিন্তু এখনও পর্যন্ত আবদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন। ইন্ডিয়ান আর্মি থেকে শুরু করে এসডিআরএফ, এনডিআরএফ বাহিনী ইতিমধ্যে তাদের বিভিন্ন প্রক্রিয়া চালিয়ে মানুষদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে এবং খুবই সুন্দরভাবে তারা সহযোগিতা করছে মানুষদেরকে। এটা দেখে আমরা কিন্তু অত্যন্ত গর্বিত যে ইন্ডিয়ান আর্মি এবং এসডিআরএফ বাহিনী, এনডিআরএফ বাহিনী খুবই সুন্দরভাবে তারা কাজ করছে। আমরা সহায়তা করার জন্য, জেলা প্রশাসনের কে সহায়তা করার জন্য আমরা এসেছিলাম কালাইন থেকে। আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমরা সহায়তা করে যাচ্ছি। আমরা মনে করছি এবং সরকারের কাছে আমরা এটাই দাবি করছি, জেলা প্রশাসনের কাছে এটাই দাবি করছি যে এখানে মানুষের একমাত্র ওয়াটারের, খাওয়ার জলের একমাত্র দাবি রয়েছে এবং খাওয়ার জল তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের যে এসেনশিয়াল জিনিসপত্র রয়েছে, যেমন বাচ্চাদের খাবার যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু মানুষের প্রয়োজন রয়েছে। আবদ্ধ অবস্থায় মানুষ রয়েছে, কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে রিলিফ বন্টনের জন্য আমি অনুরোধ করছি। মানুষ পাচ্ছে, কিন্তু এখান থেকে একটু আউটসাইডে যারা জায়গা, বর্তমানে আমি দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু সোনাই রোডে, কিন্তু আউটসাইডে যে জায়গাগুলো রয়েছে সেই জায়গাগুলোর মানুষগুলো কিন্তু এখনও পাচ্ছে না। আমি অনুরোধ করব জেলা প্রশাসনকে যে ওই জায়গাগুলোতে, যে জায়গাগুলোতে এনডিআরএফ, এসডিআরএফ তথা ইন্ডিয়ান আর্মি যে জায়গাগুলোতে পৌঁছতে পারছে না, এরকম আমাদের মতো এনজিওদেরকে কাজে লাগিয়ে আপনারা আমাদের মতো এনজিওদেরকে কাজে লাগান। আমরা চেষ্টা চালাবো যে মানুষদেরকে সঠিক পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য। जैसे आप जानते हैं, अराउंड 2.8 लाख पीपल सिलचर टाउन एंड पेरी अर्बन एरियाज़ में फ्लड में है। पूरा टाउन में वाटर है। यही 2.8 लाख पीपल में हमारे ऑफिस का स्टाफ, हमारे ऑफिसर्स, सामान देने वाला ग्रोसर्स, लेबर, ड्राइवर सभी यही इसी में फंसे हैं। तो आपको ऑप्टिमम फैसिलिटीज़ हम नहीं दे पा रहे हैं। इसके बावजूद हमने अभी तक 40,000 लीटर्स पानी डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमने 2 लाख बिस्किट पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किया है, 24,000 मिल्क कैन्स डिस्ट्रीब्यूट किया है और 10,000 क्विंटल राइस भी दाल और तेल के साथ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं पूरी तरीके से जानती हूँ कि आप सभी को खाना, मेडिसिन और पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाहिए। 2,80,000 SOS मैसेजेस, कॉल्स, मेल्स, ट्वीट्स करके हमको पूरी तरह से नॉलेज है इस इशू के बारे में। बट आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हमारे ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं इतनी मुश्किल में, उन पे अटैक मत कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो बाहर से आए हैं उनको एटलीस्ट हमारा सपोर्ट दे सकते हैं ताकि वो मैक्सिमम लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। NH रोड, शरदपल्ली, दास कॉलोनी, इन सारे एरियाज़ में अभी भी बहुत सारा करंट स्ट्रॉन्ग है। तो जो हम नहीं जा पा रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पहुंचने के लिए, बट हो नहीं पा रहा है। बट आप जैसे जानते हैं सीएम सर, पूरा स्टेट गवर्नमेंट हमारे पीछे है, तो हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, आज हमने ट्रायल लैंडिंग किया है, एयरफोर्स के कैन्स डिस्ट्रीब्यूट किया है और 10,000 क्विंटल राइस भी दाल और तेल के साथ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं पूरी तरीके से जानती हूँ कि आप सभी को
खाना, मेडिसिन और पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाहिए। 2,80,000 SOS मैसेजेस, कॉल्स, मेल्स, ट्वीट्स करके हमको पूरी तरह से नॉलेज है इस इशू के बारे में, बट आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। हमारे ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं इतनी मुश्किल में, उन पे अटैक मत कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो NDRF, SDRF जो बाहर से आए हैं उनको एटलीस्ट हमारा सपोर्ट दे सकते हैं ताकि वो मैक्सिमम लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। NH रोड, शरदपल्ली, दास कॉलोनी, इन सारे एरियाज़ में अभी भी बहुत सारा करंट स्ट्रॉन्ग है, तो जो हम नहीं जा पा रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पहुंचने के लिए, बट हो नहीं पा रहा है। बट आप जैसे जानते हैं CM सर, पूरा स्टेट गवर्नमेंट हमारे पीछे है, तो हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, आज हमने ट्रायल लैंडिंग किया है एयरफोर्स के साथ, ये एयर ड्रॉपिंग के लिए। इसमें हमको फ्लैट लैंड घरों में चाहिए, टीना उड़ जाता है तो फ्लैट लैंड बिल्डिंग्स में ही हम दे सकते हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बाजू लोगों को भी थोड़ा हेल्प कर लीजिएगा। हम एयर ड्रॉपिंग जब करेंगे, आप कैच पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, पूरा रूफ खाली कर दीजिए, आप घर के अंदर चले जाइएगा, हमको एयर ड्रॉपिंग करने दीजिए, फिर आप उस खाने को यूज़ कर सकते हैं। इतना हाइट से आता है खाना, आप पकड़ने की कोशिश करेंगे या किसी को लग सकता है, या आप कैच करते करते कोई बच्चा पानी में गिर भी सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जब आप एयरक्राफ्ट सुनेंगे, आप ऊपर बाहर देखने के लिए मत आइएगा। ट्रस्ट अस कि जो भी बिल्डिंग में ड्रॉप कर सकते हैं हम ड्रॉप करेंगे। CM सर, पूरा स्टेट गवर्नमेंट हमारे साथ है, कोई डरने की बात नहीं है। आप कोविड के टाइम पे मेरे को एक बड़ी बहन मान के आपने हम पे भरोसा किया है। मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ा सब्र रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं पूरी लड़ाई कर रही हूँ। 20 ऑफिसर स्टाफ के साथ काम कर रही हूँ, 20 जान लगे हुए हैं, हम लड़ाई करेंगे। एक जान बचेगा, हम फिर भी लड़ाई करेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। आपको भी यही मेरा प्रॉमिस होगा कि आप हिम्मत नहीं हारेंगे, और ये युद्ध, ये जो प्रकृति का आग्रह है हम पे, इसको भी हम जीतेंगे। हम हिम्मत बिल्कुल नहीं मानेंगे, चाहे जितना भी काम करे, चाहे जितना भी दिन हो, चाहे जान भी निकल जाए, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। आप संभाल के रहिएगा। नमस्कार। বিয়ের অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে তুলতে সাজসজ্জার বিকল্প নেই, তাই এ নিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানের আগে থেকেই মিয়া বিবির টেনশনের অন্ত নেই। কোথায় কি পাওয়া যাবে সে নিয়ে দুলহা দুলহান তো বটেই, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও চোখে ঘুম নেই। কিন্তু সে নিয়ে আর টেনশনের কোনো প্রয়োজন নেই। বদরপুর বোরখা হাউস বিয়ের অনুষ্ঠানের যাবতীয় সামগ্রীর সম্ভার নিয়ে আপনার টেনশন দূর করতে প্রস্তুত। এখানে পাবেন বিয়ের শাড়ি, বিয়ের লেহেঙ্গা, শেরওয়ানি, পাঞ্জাবি, ব্লেজার, বিয়ের বোরখা ইত্যাদি। সহজে পেয়ে যাবেন মন মাতানো সব সুগন্ধি। সম্পূর্ণ বিবাহের কেনাকাটার উপর রয়েছে আকর্ষণীয় ছাড়, সঙ্গে রয়েছে আকর্ষণীয় সব উপহার। তাই আর দেরি না করে বোরখা হাউস বদরপুর থেকে কেনাকাটা করুন এবং আপনার উপহারটি নিয়ে যান। এছাড়াও সুলভে পেয়ে যাবেন হজ এবং ওমরা যাওয়ার যাবতীয় সরঞ্জাম, যেমন ব্যাগ, এহারাম বেল্ট, সুতির এরহাম সহ যাবতীয় সামগ্রী। বোরখা হাউসের ঠিকানা বোরখা হাউস, ST রোড, বদরপুর, চৌমাথা, সেন্ট্রাল ব্যাংকের বিপরীতে।